अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज बात करेंगे यूएई की पॉलिसीज़ के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर चल रहा है और किस तरीके से वो एग्रेसिव पॉलिसीज़ जो कि तुर्की की जानिब से अपनाई जा रही हैं उनको काउंटर करने के लिए सऊदी अरब और यूएई किस तरह की टैक्टिक्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। यूएई की जानिब से हाल ही में ग्रीस के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है जिसमें आपस में मामलात को बेहतर बनाने और जियो स्ट्रेटजिकली मामलात को आगे चलाने के ऊपर और ख़ास तौर पर जो एग्रेशन तुर्की की जानिब से मेडिट्रेनियन सी में दिखाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए इक़दाम करने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। यूएई का विज़िट किया गया है वज़ीर आज़म जो ग्रीस के हैं उनकी जानिब से, और इस मौका पर ये सारे जो हैं ये पैक्ट साइन किए गए हैं। अब इसके ऊपर तुर्की का और ग्रीस का और साइप्रस का आपस में ये नेचुरल गैस के रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी मसला पीछे चलता रहा है, और इसके ऊपर अगरचे दोनों ममालिक की जानिब से मामलात को ठीक करने के ऊपर कुछ मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके ऊपर भी दोनों जानिब से जो मावराए अपने दो ममालिक दो रियासतों के मामलात हैं उससे हट के यूरोपीय यूनियन को इन्वॉल्व करके इक़दामात एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने के हवाले से दोनों जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं और इक़दामात करने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। ग्रीस की जानिब से यूरोपीय यूनियन से बाकायदा तौर पर इसके बारे में मुतालबा किया गया कि तुर्की का जो एग्रेशन है मेडिट्रेनियन सी में उसके ऊपर इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इकनॉमिकली इनको थोड़ा सा सप्रेस किया जाए, जिसके ऊपर हाल ही में जो नवंबर में एक मीटिंग हुई है यूरोपीय यूनियन की सरबराहों की जो मीटिंग हुई है उसमें उनकी जानिब से इसको होल्ड पे रखा गया है कि अभी इसके बारे में हम फैसला नहीं कर सकते और आगे दिसंबर में जाकर एक और मीटिंग होने वाली है, तब तक के लिए ये मामला पेंडिंग कर दिया गया है। दूसरी जानिब तुर्की भी इस चीज़ को समझ रहा है कि किस तरीके से मामलात जो कि वो नहीं चाहता था यूरोपीय यूनियन के हवाले से उस तरह ख़राब हों, वो ख़राब हो रहे हैं और उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए इक़दामात रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से किए जा रहे हैं। यही वजह है यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए उनकी जानिब से इंदिया दिया गया है और टेलीफोनिक कॉल्स भी की गई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मामलात हैं जो टेंशन्स हैं उनको कूल डाउन करने के लिए नीचे लाने के लिए वो बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी जाना यूएई की जानिब से, और यूएई ने ख़ास तौर पर ये ग्रीस के साथ मामलात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए और जो एग्रेशन तुर्की की जानिब से दिखाया जा रहा था उसके ऊपर इक़दाम करने के ऊपर एग्रीमेंट किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो आपस की टसल है इन दोनों ममालिक की वो भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले जमाल खशोगी का वाक़या हो तो उसके ऊपर बराह रास्त अटैक जो किया गया था, डायरेक्ट जो हिट किया गया था वो MBS को किया गया था, लेकिन साथ में जो बंदे इन्वॉल्व थे उनमें 3 से 4 ऐसे बंदे थे जिनका बराह रास्त यूएई के साथ लिंक था और तुर्की की जानिब से बैक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसके अलावा यूएई जो तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है वो है कि अरब स्प्रिंग्स के ऊपर जब ये तमाम तर मुख्तलिफ मूवमेंट्स चली अरब कंट्रीज़ के अंदर तो उनको सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है तुर्की के ऊपर यूएई की जानिब से। तो इनके हालात और मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे थे और हाल ही में जो यूएई की जानिब से एक डील साइन की गई है इजराइल के साथ तो उसके ऊपर ख़ास तौर पर वार्न किया है और इसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया था रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से, और तुर्की के जो सदर हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर कहना था कि ये वो मामला है जो यूएई की जानिब से अरब के इजराइल के साथ मामलात बेहतर किए गए हैं, इस मामले को इतनी आसानी से हज़म नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर उनकी जानिब से अपने ताल्लुकात उनको सस्पेंड करने, उनको मुअत्तल करने, उनको ख़त्म करने की धमकी दी गई है यूएई को। और इसके ऊपर जो आपस के बाहमी तिजारत है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इससे धचका लगा है, और जब फ्रांस में एक इस तरह का मामला चलता है जिसमें हुकूमत की जानिब से बैक किया गया इस्लामोफोबिया के मामले को, तो उसके ऊपर जो मुतालबा किया गया था फ्रांस की जानिब से और कहा गया था कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की जो मुहिम है उसमें शामिल ना हो, तो उसमें बराह रास्त उनकी जानिब से सऊदी अरब और यूएई से मुतालबा किया गया था कि वो इस चीज़ का हिस्सा ना बने, और इन दोनों ममालिक ने उस वक्त फ्रांस का साथ दिया था।
تو اس کے بعد سے یہ ٹینشن جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر حال ہی میں جو اقدامات کیے گئے یو اے ای کی جانب سے، تو ان کی پالیسی بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر ان کو لگے گا کہ کوئی ملک ان کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ جا کر مل بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کا معاملہ ہو تو پاکستان کے ساتھ جب اسرائیل کے معاملے کے اوپر ہم نے کوئی پریشر اس طرح نہیں لیا، تو بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے اوپر بات چیت شروع ہوئی، اور ابھی اس کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے معاملے میں بھی اسی طرح کا ایک رویہ اپنایا گیا ہے، جبکہ ترکی ان ممالک میں ہے جن کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے وزٹ ویزے کے اوپر، اور اس میں پاکستان بھی ہے اور دیگر مسلم ممالک بھی ان میں شامل ہیں، اگرچہ اس کا بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح بھارت میں ڈیلی بیسس پہ تقریباً 50,000 سے زائد کیسز آ رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی عائد نہیں کی گئی، اور کس طریقے سے پاکستان کے اوپر پابندی عائد کرنے سے بھارت کی جو لیبر ہے ان کو ایک موقع دیا گیا، اور پاکستان کی جو لیبر ان ممالک میں جا کر کام کرتی تھی یو اے ای میں خاص طور پر، ان کو روکنے کے لیے یہ ایک پورا پلان جو ہے اس کو تفویض کیا گیا۔ اور یہاں پر ترکی کے اوپر بھی جو یہ ٹسل چلی، اس کے بعد سے ترکی کا جو ایگریشن ہے، ایگریسو ان کی پالیسیز ہیں، اس کے اوپر بھی ان کی جانب سے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا گیا۔ یمن کے معاملات ہوں تو وہاں پر بھی اس کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے، سیریا میں جو بیکنگ کی جاتی ہے ترکی کی جانب سے ڈیفرنٹ ملیشیاز کو، اس کے اوپر بھی الزام عائد کرتا ہے سعودی عرب اور یو اے ای۔ تو ان کے معاملات آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر there is no turning back، وہاں سے یہ واپس آنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ ایک بہت ایگریسو سٹانس اپنانے کے بعد ترکی کی جانب سے ایک تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ایک موو جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں سعودی عرب کے شاہ سلیمان اور ایم بی ایس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی گئی، جس میں معاملات کو بہتر بنانے کے اوپر بات چیت کی گئی، لیکن یہ معاملات بھی اتنی زیادہ دیر تک پہلی بات تو بہتر ہوں گے نہیں، اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تھوڑے بہت تو ایسکلیشن میں کمی آئے گی، لیکن زیادہ دیر تک یہ نہیں رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یو اے ای کے ساتھ بھی معاملات بہتر بنانے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، لیکن جس طرح کے ان کے اس خطے میں آپس میں انٹرسٹ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ زیادہ دیر تک یہ اس طرح کی ایفرٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ کوئی بہتری آنے والے وقت میں دیکھی جا سکے گی۔ تو ترکی کہ جو دشمن ہے یا جن کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے ترکی کی جانب سے۔ سعودی عرب کی بات کرو تو سعودی عرب بھی اسی ایک لائن کے اوپر چل رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جب ان کے مطالبات ماننے سے انکار کیا گیا تو پاکستان کو بھی ایک سائڈ پہ کیا گیا، اور اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر اسرائیل کو لایا گیا، اور ساتھ میں بھارت کو آگے کیا گیا، تاکہ آنے والے وقت میں جو ایک ویکیوم پیدا ہوگا پاکستان کو سائڈ پہ کرنے سے، اس ویکیوم کو فل کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔